शुभ सकाळ आस बुली ଯିବା ଅଟ୍ରି ମକର ମେଳା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭାଇ ଆସି ଆଉ ଦିଦି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦିଦିଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ 4 ଜଣ ବସି ତାଙ୍କର ଯାଇ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା କାକୁଡ଼ି ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ଦହି ବାଇଗଣ ଖାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଘରର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି। ବହୁତ ଭଲ ସଜେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସବୁ ବି ଲଗେଇଥିଲେ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲୁ। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଅଟ୍ରିକୁ, ଯେଉଁଠିକି ମକର ମେଳା ହେଉଥିଲା। ସେଠିକି ଆମେ 3 ଜଣ ବସିଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। 4 ଜଣ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ବସିକି ଯାଇଥିଲୁ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ମଜା କରିକି ଆମେ ଗଲୁ। ରୋଡ଼ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କେବଳ କାଜୁ ଫିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଥର। ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ। ଏଠି ଭାଇ ଗଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁକି। ଦେନ୍ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଆମ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମକୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ସୁଟ୍ କରି ଗଲୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଏବେ ଅଟ୍ରିରେ। ଏଇଠି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି କି ଆମର ପାତାଳରୁ ଏଇଠି ବାଟ ଅଛି, ପାତାଳକୁ ବାଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଠିକାର ପାଣି ଯିଏ ନନାମାନେ ସବୁ ପକେଇକି ଗଡ଼ୁ ପକେଇକି ଆଣନ୍ତି। ତାର ଭିତରୁ ଆଣିକି ଏମିତି ପାଦୁଅ ଟାଇପ୍ର ଦେଉଥିଲେ। ବାକି ସେ ପାଣିଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା କ'ଣ ନା, ତା ଭିତରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଫୁଟୁଥିଲା, ମାନେ ତଳୁ ଏମିତି ବୁରୁ ହେଇକି ଆସୁଥିଲା ଯେ ଏମିତି ପୁରା ଡକ୍ ଯେମିତି ଫୁଟେ ନା, ପୁରା ସେମିତି ପୁରା ଫୁଟୁଥିଲା ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ବାହାରେ। ମାନେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଆଚମ୍ବିତ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକି ଦେଖିଲି। ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ଅଛି। ଅଟ୍ରି ଯେମିତି ଗଞ୍ଜାମରେ ତପ୍ତପାଣି, ସେମିତି ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେଉଛି ଅଟ୍ରି। ଏଇଠି ପାଣିଟା ଏମିତି ଗରମ ହେଉଛି। ଏଇପଟେ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ନଳ ପଡ଼ିଛି ସେପଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ, ସେଇଠି ଏମିତି ନଳ ପୁରା ସିଧା ଯାଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ 4ଟା ଏମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ପାଇଁକି। ଏଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଦେଖିକି ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ରୂପ ଆଉ ସବୁ ମାନେ କେଉଁ ଦିନମାନଙ୍କରେ କିପରି ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ତା'ର ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି। ସେଇଟା ଆସି ଦେଖୁଥିଲୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁକି ଏଇଟା 17 ତାରିଖ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଅଳ୍ପ ସଜା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଯେତିକି ସଜା ହେଇଥିଲେ ଠାକୁର ସେତିକି ଦେଖିକି ସୁଟ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲୁ। ଏଇଟା ହାତୀ ବେଶ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ, ସବୁ ବେଶ ଆମର ସେଠି ମାନେ ଏଠି କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଗଜାନନ ବେଶଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଫଟୋ ବି ଉଠାଉଥିଲେ, ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ, ଫଟୋ ନେଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବେଶ କରୁଥିଲେ, ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁଠିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଆମର ଆଖୁ ରସ ପିଇକି ସମସ୍ତେ ଆଖୁ ରସ ପିଇଲୁ। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜିନିଷ ଦେଖି ମାନେ ଯିବା ବାଟରେ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ମାନେ ସବୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ। ସେଇ 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 ଏମିତି ସବୁର ରେଟ୍ରେ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ବହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ, ମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଖୋଜିବେ ସବୁ ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଠାକୁର ଗୋଟେ ମାନେ କାଠରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଟାର ଦାମ୍ ଥିଲା 250 ଟଙ୍କା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 5 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ହରେକ ମାଲ। ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଦିଦି ଆମର ବୁଝୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି 60 ଟଙ୍କା କହିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ତାରିଣୀ ମା'ଙ୍କ ଫଟୋ ଆଣିବାର ବି ଥିଲା। ଆମେ ଆଣିଲୁ। ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଏଇଠି ଟେଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ 150 ଟଙ୍କା ଆଉ 100 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ଥିଲା।
छुआंकर खेलना भी थिला से 250 टंका 200 टंका। ये जो फुलदानी गुड़ा 20 टंकार बहुत भल लगुला जिनस गुड़ा सब मैंने जी भी चाहब जदि पाखे पैसा थी टंका 1000 धरले भी आराम से बहुत सारा जिनस किणिक आनीपर निज घर पर बहुत सुंदर सुंदर जिनस सब था जोटा कि बहुत आकर्षित लगुला। आगुरी मोर मन अच्छे ये चिता आम छोट बेले हाथ में लगाऊँ जोटा ये पड़ता मुझे देखिए भारी खुशी होती बहुत भल लगुला। ये चिताटा आगुरी छोट बेले आम सब करूँ। जो कप गुड़ा पड़ी देखुथे गुड़ा सब 20 रुपीज रहा आम खाली बुझी जस्ट नुआ नुआ से दुकान खोलुले। ये फुलदानी गुड़ा 20 रुपीज मुझे दुईटा आनी ये ताराणी माँ फोटो पुणी से जो देखते भल लगे यहीटा आम आने डिसाइड करूँ ये दुकान एमती टाइप्र बॉर्डर वाला ताराणी माँ फोटो आम आइलु जोटा कि आम ऑफिस रे ना यहाँ आइलु बहुत खुशी लगे माँ फोटो आनी। राशि लड्डू आउ कौन से मक्का लड्डू एम सब लड्डू भी सब बिक्री होता। यही दुकान में जहाँ भी सब जिनस देखुं ये सब आम पेपर गुंड काच गुंड आटी ये सब को लेकिन सब जिनस या जोटा कि ये सब रेट सब कहते 70 टंका तल ऊपर 150 टंका। ये जो देखुं दीदी आमर से हूँ के 60 रुपीज कहते बाकी ऊपर ठाकुर जो देखुवे से सब 150 आउ गोटी गोटी ठाकुर जो से 200 एमती रेट रहा। बहुत सुंदर लगुला जिनस गुड़ा जोटा कि मन लोभा लगुले बेसी आमर जगन्नाथ। ये चढ़ई गुड़ा भी बहुत भल लगुला से गुड़ा एमती खाली आम पचारे आइलु बाकी रिटर्न कला बेले गोटे हाथी गोटे नहीं के आसीचु। मैंने बेसी कहवाक बोले एमती 100 पीस गुड़ा जिनस बहुत पड़ी जोटा कि मैक्सिमम दुकान एमती फोटोस ये जो मार्बल ना हाथी आ शंख जिनस एमती बेसी पड़ी। ये भाईना दुकान आम गोटे शिवंकर गोटे छोट शिवंकर मूर्ति गोटे आनी देन खेलना दुकान एमती सब माने यहाँ बहुत बड़ मेलाटा पड़ा। मेला माने कौन माने पूरा लंबा रास्ताटा से माने जो पानीटा बाहर तब सामने बड़ रास्ताटा पड़ी। एक्चुअली बिल गुड़ा सब ओदा था तो बिल गुड़े दुकान पड़े मुझे शुणी थी आम दीदी ठारू बाकी ओदापाई कि रास्ता कड़ सारा से आनिक सब दुकान सब लगे एमती आम जा पहुँची माने आम अभिका जाऊँ शिव मंदिर आड़ को तो बाटर गला यहाँ आमर गला बड़ बाट साइड जिते साइड साइड जो गुड़ा सब दुकान थी आम से गुड़ा सब देखी 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 जाइलु आसला बेलू तार अपोजिट साइड दुकान सब देखी देखी आसलु। मैक्सिमम ये आमर घर करना जिनस छुआंकर खेल जिनस बही फोटोस एमती बहुत सारा पड़ा भल लगुला बहुत भल लगुला सबुतिक जिनस ये छुआंकर खेलना भी पड़ता खेलवाई। भाई खाएगा
ଏଠି ଅବିକା ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ମନ୍ଦିର को साइड सब चुट्टी भी सब छुआंकर पकुआ होता कनक न्यूज़ रिपोर्टर भी आसते सेटिकी सुट पाई मे भी देन ये साइड ये आम गोड़ धोवाई रखाई एपट साइड चप्पल स्टैंड कराइला बहुत बढ़िया से सजाई जेहेतु मकर मेला लगी से ये जो कला घोड़े ठाकुर एपटे बसपटे से दड़ा घोड़े बसते ठाकुर देखिए बहुत भल लगुला बहुत बढ़िया से या गोटे साइड मैंने गोटे साइड मो वीडियो शूट कर पार ना माँ पाखे शूट करी जोटा जो मानकर किसी मानसिक थिला से दिन जमी गुआ और नड़िया सब एमती दबा दबी करुले बहुत बड़ लाइन लगी तो आम लेट्रे पहुँचीलु तो आम लाइन में छड़ा ठाकुर को दर्शन करवा लेट हो रिटर्न करा रूम को से आम सैड्रे जिते भी चतुर्पार्श्व जिते भी मंदिर था से सब दर्शन करके आसते जमीक धवलेश्वर मंदिर थी ये ठाकुर को आम दर्शन करूँ ये पातालेश्वर एपट साइड धवलेश्वर थे ये सब परिवा कटाकटी होता ठाकुर भोग पाई यहाँ पछ द्वार था जोटा कि सैड्रे दक्षिण पार्श्व आम छड़ा ट्राए करूँ जावाई भितर को कि पुलिस मैम जी से मना कले तो आम यूँ ही नमस्कार पलि आसलु ये ठाकुर गोटे चंदन ये घोरा हुए ये जो चंदन घोराई से ये ही घोराई भितर को जाए ठाकुर ये जगटा बहुत खाली बास्ना ही होता खाली चंदन चंदन तब सैड रे गोटे बड़ पोखरी थी ये चाप खेलती जी नना मान शुणिली ये समस्ते बुलूलु मैं आसिक बुलाबुली कलु देखला बेलू ये सैड ही बाट था ठाकुर को सामने जाकि देखी हे बोली तो मुझे कौन कलु ना आम 3 दिन तक भितर को गलु गला ये भोग दिया एमती पूजा होता से देखिपारू कि जस्ट टिके देखलु कि आगू जदि के सुजोग मिले निश्चिंत मुझे ये आउ थे देखा बहुत भल लगुला प्लेसटा वीडियो भी शूट करें कहीं बहुत भीड़ था मकर मेला कि आसी पहुँची जाइए बाहर मल्ली कुल्फी पाखे ये प्रियंका दीदी कुल्फी खाऊँ भल लगुच ये साइड रे तले जो गुड़ा सब सुखिला जगह थी भी किसी दुकान गुड़ा सब पकई तब रिटर्न कला बेलू देखिलु ये रंधा खाद्य दि जाऊला जोटा कि बहुत लाइन लगी देन बाटरे आम से कोली भी मिठा कोली मिलूला ये गोटे प्लेट 20 रुपीज भाई आ दीदी आम सब खाइलु देन आमर जी अच्छा भिन्नक्षम से गोटे संगीत शिविर ये लगा ये मैंने ये आयोजन करते से बहुत सारा लोक से देखुले भल गीत भी बोला जाऊला जोटा समस्ते एंजॉय करुले से रिटर्न कर
ଏଠି ଆସିଲା ବେଳେ कंटेई कोली होता तो समस्ते ये कहीं कंटेई कोली खाई मोर आसी अच्छा रही नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा थैंक यू।